कौन ये अग्निगिरी है जय जगन्नाथ जय माता रिणी आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुँ मिस्टर आलोक। आज देखी पारे नवा वर्षर फास्ट दिन फास्ट आसी कुहुड़ी देख कौ भाया कुहुड़ी आसलानी फास्ट दिन रू पूरा मुंड खराब आसला कि देखा ना पूरा मुंड खराब गाड़ी भी गले जना पड़ुनी पूरा एकाथरे आकर आमर मामूली तुषार शीतम सब रेडी है आज भोजी हम गोटे आई जगार ही भोजीटा हम देखिए यही जगार भोजीटा हम आज पूरा बोबाल हम आउ पूरा केरकेरा आउ पूरा छेनछतर आउ पिला हमर सब रेडी हेबे गले आमे समस्त रेडी होबु आउ सब ग्रोसरी आसीबो चिकन आसीबो माछ आसीबो आउ आसीबो चिलकु भी उठा हबो भात उठा हबो एमि सब जिंस हबो आपण समस्त देखिबे फास्ट टू लास्ट पर्यंत वीडियो देखंतु जानि परिबे। काली आम महाकाल क्लब रो किछि पिला काली भोजी करथिले आउ आमे झाटिया दल भोजी करि पा नथिलु किंतु हम मन टे गर्व नाही किंतु आमे आज करी भोजी आमे भी देखे देबु आमे कोन करि पारू। अच्छा ठीक है पिला हमर रेडी हेले ने करे भोजी हबो बोबाल करिवे फुल एन्जॉय जय देखि परते सकाळ रो व्यू समय आसी 8टा हेलानी किंतु को भला कुहुडी देखि परते कुहुडी पूरा चारियाडे पूरा किछि जणा पडनी 8टा हेलानी 8टा आठे पर पिला क्रिकेट टी खेल टी हम क्रिकेट खेली हम बाहर जीवु एकाथरे डायरेक्ट भोजी करने प्रोग्राम रे पिला आम आसिले डबुल भोज हम तो हम कि नहीं सूर्य भोज हम कि नहीं रेडी डबुल एक रेडी खल चौधना 20 लिटर पानी बोतल ये आमर सब सामान अच्छी जान सामान अच्छी पड़े पड़े सब जहाँ सक सका खाली आम अपेक्षा कर दिज आसिले जी ना कौन डबुल रेडी तो तुषार भी एक रेडी किए कड़े बोले चल आम जाऊ जहाँ अच्छी जिन धना जीव चलो तुम जाओ तुम चलो आगो सीधा चलो अरे बचा लोक कल रावण भाई तो ठकिला सब आसी गोटे है एपर्तंत आम जाइनु आउ 3 जन पिला आगे गलेनी से चुली पुली प्रस्तुत करुवे मसला फसला से रेडी करुवे एकड़े आम लेट है आज करू न करू बुझी एमती पूरा लेट है पिला जी कही करने कले समुदाय 5 जन आम हेलु जाऊ देखा कौन हो चलतु जा बन में भोजी न कर गाँव रही लाभ कौन देखिपे चारिआडे पूरा ताल पकड़ी यू पर्यटन तालपुर पूरा लगी मुड़ी आगर आंब तुटा अच्छी से आंब तुटार फिस्टा आज हम आर्थ देख जानी आर्थ तो भोजीटा आमर ये आजस्ट घर पाखे वर्षा हेतु ना से भाया प्लेस मैंने भोजी करने बोबाले प्लेस नदी नाल पठार हो भोजीटा आमर आ रहा कम बाट पिला आसीना पूरा रेडी हो गले कौन कर आम टे लेट होगला कि छाई आंब गचर छाई से बर उस्त देखिए 2टा बर उस्त अच्छे कि करनला पिला सीना छड़ा छुड़ी करुती आम 2टा हो आरंभ चूल्ही लगे 2टा हो ग्राइंडिंग फास्ट करना चलतु कम लगे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉସ୍ତ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଦୁଇଟା ପୁରା ଲାଗିନା ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ନାଳଟା ଏଇଟା ନାଳଟା ପୁରା ଛାଇ ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ କାଲି ଆମର ମସଲାଟା ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଚୁଲିଟା ଲାଗିବ ଚିକେନଟା ଆମର ଟିକେ ପକୋଡ଼ା କରିବା ଲିକୁଟି କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଲାଗେ କାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଡବୁଲ ହଳଦୀଟା ଦେଲ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦିଅ ହଳଦୀ ଦେଉନି କଣ ହଳଦୀଟା ଖାଲି ଦିଅ ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ପଜ କର ଭିଡ଼ିଓଟା ପଜ କରିପାରୁନି ତମେ କର ହଳଦୀଟା ଢାଳିଦେବା ଆଉ ଟିକେ এইটি মারতো নাকি পরে মারুছি আরে কি জনে আসো সেটা ये उड़े मशीन मारने उड़े ना ये भी है ये आउट हो गया अरे जी ସେଇଟା ତାକୁ ରଖିଦେବ ଯାହେଲେ ତମର ଯୋଉ ଥିଲ ଠେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପିଆଜ ପୁରା ହେଟେ ରଚ ରଚ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜି କାଟିବାର ଆଉ ଏଟା 80 ଲୋକ ବୋଧେ ରୋଷେଇ କରନା ଦଉଥିଲ ନାହିଁ 80 ଲୋକ ଖାଇବା ଗୋଟା ଖାଲି କାମରା 8 ଜଣ ଆମେ ଝାଟିଆ ଦଳ ଆଜି ଭୋଜି କଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଦୁଇଟା ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେଲାନି ଛୁରୀଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇଛି କଟିବା ମାନେ ରାଜା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ହଳଦୀଟା ପକେଇଦେବା ତାପରେ ପକେଇଦେବା କ'ଣ କଲ କାଶ୍ମୀର ଟିକେ ପକେଇଦେବା ପକେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆସିଲା ଆମର ମିଟ୍ ମସଲାଟା ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା হালকা লুণ পকেইদেবা লুণটা কনফ্লাওয়ার পকেଇବା ଡବୁଲ ପାଣି ଦେଲ ପାଣି ଢାଣ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା इधर हल्का दियो इधर हल्का दे हल्का आवले अरे दियो रेडी ज्यादा दे लग रहे तुम थोड़ा बसी पार এটা আমরা পকোড়া হবো ঠিক আছে বেশি ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସମୟ ଠିକ ଅଛି ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣଟା ଅଦା ରସୁଣଟା ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉଠି ରହିଲା
ଭାରି ହବ କେମିତି କରିବା ନାଇଁ ଚୁଲିଟା ହିଁ ଖରାପ ଜାଣିଲେ ସେଇଆ ତ ଉଠି ଯାଉଛି କଷି ଯାଉଛି ତଳଟା ଉଦଟା ନେଇ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଇ ଉଠିବା କଥା ବନ୍ଦ କର Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow. ରେଡି ହେଇଗଲା ବାହାରକୁ ପେଲି ଆଣିବି ଘାସଟା କୋଉଟା ଛୋଟା ବାହାରକୁ ଆମର ଏଇ ଘରଟା ଠିକ ଥିଲା ଘରଟା ଦେଖିନି ତମେ ହାତରେ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାହିଁ ଆହୁରି ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଏଠି ପଳେଇବା ଆହୁରି ଏଠି ପୁଣି ସେଟା ବନିଲା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହବ ଖାଲି ପଳେଇବେ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଚାଲିଯିବା କିରା ଶଳା କଣ କଲ ଆଣିକିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକରେ କୋବି ଆମର ଛଣା ଚାଲିଛି ଏକରେ ଭାତ ବସିଛି ଏକରେ ପକୋଡ଼ା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନି ଛଣା ସରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିଲକୋବି ହବ ତାକୁ ବାଗା ହବ ଟିକେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବୁଲ ଗୋଟେ ବସିଛି ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭୋଜି ଘରେ ପିଲା ଏଡ଼େ ଖଟୁଛନ୍ତି ଲାଗିଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଆଡେ ବସିନା ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ରେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚାଉଳଟା ପାଇବ ପଳିବ ଆସ ଚାଉଳ ବା କେତେ କି 700 ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଦିନ କେତେ ଆଣିଥିଲେ କି ଭାଉଜ ନୂଆ ଭୋଜି କରୁଛୁ କି ମସ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ନାଇଁ କାଟିବି ତ ମାର ଦେଖି କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ମେନ୍ ଦେଖିଆ କରୁଥ ଆମଲି ଚିକେନଟା ଧୁଇଁଟା ରେଡ଼ି କର ଟେରା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ବରା তুমি ବୁଝିବ ନା ମୋ କଥାଟା ମୁଁ ଯେତିକି କାମ ଦିଆହେଲା ସେତିକି କର ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କର ବୁଝିପାରିଲେ ବେଳସୁ ଆମେ ରେଡ଼ି
জলদি আনে গোটা মছলা পইলা জুড়ে পিছ পাচিয়া দিলাও না পিছিয়াটা তো হাতের হবই এই রাইডি কো দোকান করে না ওটা তো লানে রখি দি ধুইছো তো ধুই না দা আনি ছিলি মান দি কোন কত উড়ু উড়ু উঠি রে জমা দিই না बस आउट है रे काठ दे जाले आने कोन को हां भी छाड़े जा का दे दे काश्मीर मार दो काश्मीरी बिहारी स्टाइल हमरो से आज अलगा पूरा सम अलगा तो हो गया काटी कोन दे कोन हो जा कि खाली टाइम नहीं है अल्प टाइम रे किन जल्दी हो एटा एटा करा होई तीनटा 3:30 को हम रेडी ठीक है जी अब तो मैं जाता हूं रेडी हां हमसे एकदम लंका पड़ियो बिस्ता लंका पड़ा हम गुंड लंका पके ये तार कलरटा या कर लंका कड़ू मका कल हैदराबाद लंका आसी ओडिशा लंका नुह गोटा मसला प्याज रसुन पेस्ट पड़ो टमाटो पड़ो मस्त खाइए चिकेन कलर आसलान खाली अन्य किछि टेस्ट हमरा तो बो ने सब पाते जो मो करे के हो भाई को मसला आया देखो हमें क्या पड़ी गया
କହିଲା ଦେଖିଲ ଜାଲଟା ଯଦି ମଝିରେ ହବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହବ। ଏପଟେ ହଉଛି ପଇଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମଲେଇ ଦହି ଏଠି ପାଣି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦିଅ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ମାନେ ଆଜି ଦହି ପକା ହବନି ବା କାହିଁକି ଡବୁଲ ଦହି ଖାଇବନି ତ ନାହିଁ ବା ଦହି ମନା କଲା ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଲୋକ ଦହି ଖାଇବ କ୍ଷୀରଟା ଆଉ ଦହିରେ ହଉନି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ବୁଟଲ କ୍ଷୀର ଖୋଡା ଆଉ କାବା ଆଉ ଛଅ ଦିନ କିଏ ଖାଇଲା ରେ এইটা না জালটা দরকার বুঝলে লগা লগা জাল লগা জাল লগা ଜାଣିବା ଲୋକ ଜାଣିବୁ ନା ତମେ ଛଡା କହିଦେଇଛି ତମେ ପୁରା ଉଡେଇ ଦେଇଛି ତମେ ଜାଣିନ ଜାଣିନ କିଛି ତମେ ମାମୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପଙ୍ଗା ନଉଛ ଚିକେନଟା ଏରା ମାନେ ପିଆଜରା ବଞ୍ଚିଥିଲା ତୁ ନେଇ ଯାଇଛୁ ନାଇଁ ଘରକୁ ଏରା ପିଆଜରା ରହିବ ଏଇ ବେଶୀ ଦିନ ଏରା ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ ଯିଏ କରିଦେବ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା କାଲି ପକେଇବା ପୁଣି କଲର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଥାଏ ଗୁଣ୍ଡଟା ଢାଳିଦେବା ଟିକେ ଢାଳିବା ବେଶୀ କଲର ତ ବାହାରିବ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ତମେ କଣ ଆମକୁ ନା ଏମିତି ହବ ନାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବା ତ ଏମିତି କଞ୍ଚା କହିବି ମୁଁ ଲଙ୍କାରା ପୁରା କୋଟେ ଗଲା ରେ ମିଞ୍ଜି ଗଲା କୋଟେ ନା ମିଞ୍ଜି ଗଲା ଦେଖିବ ତମେ ତମେ କେତେ ଖାଇବ ଜଣା ପଡୁନି ଖାଇବା ପିଲା ଯଦି ଦିଆ ହବ ପୁଣି ଏମିତି ଭଲ ସବୁ ତ କାଳେ ଥରକେ ଦେଇଦେବା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଏକାରେ ବୁଝୁଛ ନା ତମର ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ମାରିଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ପିଲା ଏପଟେ ଲବୁଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଷାର ମାମୁଲି ଏପଟେ ସବୁ ଖିଆପିଆ କଲେଣି ମୋର ଖାଲି ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ 5 ଜଣ ଭୋଜି ହେଉଛି ଆଉ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର କଲେ ନାହିଁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବାଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିଲିକୋବି ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ବାହାରେ ଇଏ
मस्त लाଗୁଛି। Awesome. Puro bobal.